हेलो माय डियर्स गुड मॉर्निंग समस्तଙ୍କୁ जय जगन्नाथ ओडिशावासी को भगवान को पाखरे मोर एतिकी विनती सारा ओडिशावासी विश्ववासी भारतवासी समस्ते बहुत भल रुहतु आजिर यही सकाळटी पाई आमे समस्ते भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देवा कहीं ना केते जनक भाग्य भी यही सकाळटी को देखा भी भाग्य न थाए ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ କିଛି ବାହାର ଦୁନିଆ ନିଜ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବା ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ଇଚ୍ଛା କୌଣସି କାମ ଉପରେ ଥାଏ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ହିଁ ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ହିଁ ପାଇଥାଉ ତାହି ସେଇ ସକ୍ସେସଟି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୌଣସି କାମ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା बहुत समय हारास हो जाता मन दुख करूँ आमर यहाँ है नहीं भगवान आमको आशीर्वाद कले नहीं आम भाग्य ना ये अनेक अनेक कथा किंतु आज ठारू आपण निजको बहुत भल पातु सबकि जीवन में मिल कॉन्फिडेंस रखंतु फेस रखंतु भरोसा रखंतु और निजको बहुत भल पातु निजको बहुत भल पाइले ना सबू किछि आमको मिल पार भिडियोटी को भल लगुले निश्चय लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु थैंक यू भगवान आपण समस्त बहुत बहुत भल रखु थैंक यू माई।